Салом алейкум дӯстон, ман Нурматов Улуғбек, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба стрит воркаут, машқҳои кӯчагӣ. Имрӯз ман мехостам барои шумо барои нав ёдгирҳои стрит воркаут, яъне новичоко, бо забони русӣ мегӯем, популярника дегӯем новичоко, барои новичоко машқҳои оддӣ дар турник, яъне элементҳои оддӣ дар турник, дар стрит воркаут ба шумо нишон медиҳам. Якум склёпка рафтем. Тарзи иҷро карданаш. Ана ҳамту як, ду раскачка мекунем. Ана. Аввал худро омода мекунем. Пеш аз ин навор кардан мо аввал разминкаро кардем. Ва дар ин навор нишон наметем ки разминка кардем накардем. Аввал бо қоидааш разминка мекунем, гарм мекунем, баъд сар мекунем. Вақти склёпкаро нишон медиҳам. Меоед камтар як ду қадам шак хафо мезанем, меоед мехапе турника вала як хоб пеш мешад. ин хеле раскачка мекунем, талчок мекунем. баъд оҳиста ана ҳаминтавр меброем. акнун ман официалияшро нишон медиҳам. ана нагуфта ана ҳаминтавр меброем. ин буд якум элементҳо. дуюм элемент выход на две. выход сила ба ҳама машҳур аст бо номи выход сила русӣ. баромада бо ду даст ба забони тоҷикӣ, шахсоне ки намедонанд. ана итав ана ин пойро дидесте, пой даст ҳамту мекапем. ана итав меброем. озод ана ана итав аввал худро мекашем. итав мекашем. ана зриф медиҳем, меброем, качак медиҳем, ба боло мекашем. як, ду, выход сила. ин буд дуюми элемент ки интихоб кардаем мо шахсан барои навёдгирон. акнун меравем ба сеюм элемент. ин ном дорад капитанский выход. баромадани афсарӣ ба номи тоҷикӣ мешавад, ба забони тоҷикӣ. хоҳед ин тавр меқипед, хоҳед ин тавр. асосан ин тавр меқипад. дастро меқипед, талчок медиҳед камтар, поро мебардоред. ана ин тавр. баъд дастро гарм мекунед. ана ин тавр. дидед? як бори дигар нишон медиҳам. аввал вақте ки меқипед, ҳамин даст ҳамин тавр месад, мебароед, поро мегузонед, ранги камоншакл мекунед, поро мегузонед, ҳаракат мекунед, куни поро ба ин тавр ба пас равад, ба пеш. вақте ки рафт, баъд худтонро мекашед. ана аввал ин тавр меқипед. вақте ки поро гузондед, баъд ин тавр дастро ҷояшро иваз мекунед. ана ана ин тавр. ин буд сеюмин элементи интихоб кардаи мо барои навёдгирон. чаҳорум элементи интихоб кардаи мо барои навёдгирони варзишгарони стрит воркаут падём переворот мешавад, ба ҳама машҳур. тари худро ба боло фишурдан ва пойро гузаронидан ба забони тоҷикӣ мешавад. мекапем турникро, мекашем, мебардорем пӯйҳоро. ана ин тавр мекунем, меистем, баъд мефароем. боз як бор мекапем. як,
دوم مدت میکشه، سه مدت پا رو قطع میکنه، چهارم میبرده میگذاره. انا وقتی این طور میشه بدنم این طور راست میکنه بعد میفرایه. انا اکنون بینه من نگفته اجرا میکنم. طرزی درستش رمی. این چهارمی المنتی ما برای نویادگیران استریت ورکاوت. اکنون پنجمی نه. بیخود نتری. بیخود نتری نام داره. برآمدن با حسابی سه. با سه مقصد. این هم رنگی همون چی هسته ها را بینید. اسکیلوکا برین کمتر دیگر خیلی هسته. پرام پرچوک میدیم. انهی پای راست من رو پیش میبریم. میگذاریم. بعد راست میشه. باز بینید برادران. میخپیم. پرچوک میدیم. میبرویم. میفرویم. اصلا رقصکش. نه گفته من اجرا میکنم بینید. از خودی برامد رقصکش کردم فراموش نکنید. من نگفتم در اینجا اول مراتبه اولشان گفتم مراتبه جون نگفتم. اصلا سومش بینید. نه خوب خودتان را آماده میکنید. ایتال میبروید. ایتال میفروید. الان ویخت نتری میشه با زبان روسی. با اصطلاح زبان روسی و زبان تاجیکی ترجمه پررنج رو افسوس که نیافتم. برای اون که بسیار المنت ها بسیار چیزها با زبان تاجیکی اگر перевод کنیم خوب میشه، نه که کمتر طرز تلفظش و نام اون رو گرفتن непонятно میشه. непонятно میشه. برای ما بهترش ویخت نتری گفتیم. همین نام اپراسیون رو موندیم ویخت نتری. این بود موضوع امروزی ما درباره المنت هایی که برای نویادگیران ورزشگران استریت ورکاوت مشق‌های کوچگی. این بود همین موضوع کمی ما و معلومات کوچک باشدم برای شما پسند است. برای نویادگیران برای نویچاکو بحث است. ویدیوی ما رو چی میگم؟ ویدیوی ما رو پیگیری کنید. کانال ما رو کانتنت های ما رو لایک گذارید، کامنت گذارید. کسی که خواهد در تاجیکستان عزیزمون توی سپورت یعنی ورزشی استریت ورکاوت ورزشی کوچگی رشد و ترقی یابد و پیش رود، در تاجیکستان همین چیز پیدا شود. لایک کنید، کامنت گذارید. لایک شما ما رو به پیش دستگیری شما پیشتری ما زنده باشید.